보여드려요. 저희가 계속해서 이번에는 우리 유월절과 관련된 10가지 재앙에 대해서 같이 말씀을 나누도록 하죠. Bueno, vamos a continuar y seguidamente vamos a hablar con lo que está relacionado con la Pascua sobre las 10 plagas. 유월절을 이해하려면 이 또 재앙을 우리 10가지 재앙을 이해해야 되죠. Y para comprender sobre la Pascua hay que entender también sobre las 10 plagas. 이걸 시험을 정말 보고 싶네요. Esto sí realmente le quiero tomar como examen. 하나님의 구원계획표 여러분들 꼭 외우세요. Por favor, memoricen el plan, la línea de tiempo del plan de salvación de Dios. 그 다음에 오늘 이 나눈 달력들 우리 중요한 거 1월달, 3월달, 7월달 기억하세요. Y recuerden el calendario del día de hoy, los meses importantes, el mes primero, el mes tercero y el mes séptimo del calendario bíblico. 우리 박 목사님이 아마 여러분들에게 시험을 내는 그 시험 문제지를 내고 아마 시험을 보실 것 같아요. Pastor James le va a preparar la hoja del examen y les va a tomar el examen a ustedes. Ese día no estoy. No puede ser. Me viaje. 여러분들이 박 목사님이 시험 내시면 열심히 보셔야 돼요. Así que cuando él les da el test de examen, tienen que procurar. 자, 우리 이 10번째 재앙이 이 바로 유월절의 밤이었죠. En la 10ª plaga era la noche de la Pascua. 그래서 모든 장자가 애굽에 있는 모든 첫태생 장자들이 죽는 재앙이고요. Entonces es la plaga en donde todos los primogénitos que vivían en Egipto, todos. 그 다음에 하나님의 백성들에게는 구원의 밤이었어요. Sin embargo, para el pueblo de Dios era la noche de la salvación. 그때 완전히 다 뒤집혀지는 순간이죠. Entonces fue el momento en donde todo se revierte. 자, 우리가 먼저 9가지, 이 10번째 재앙이 있기 전에 9가지 재앙을 한번 보죠. Bueno, antes de tocar la 10ª plaga, vamos a mirar las 9 plagas anteriores. 제가 왜 이렇게 많다 그랬죠? Dijimos que hay mucho para memorizar, ¿verdad? 9가지를 외우면 참 좋잖아요. Es fácil o sería bueno memorizar las 9, ¿verdad? 그래서 앞자리만 파괴, 이파, 악독, 우매, 흑 뭐 이렇게 외우든지 여러분들이 좋게 외우세요. Bueno, 이건 한국에서만 가능하지만, entre los coreanos usábamos la primera sílaba de cada nombre de la plaga, ¿verdad? Para memorizar. Ustedes pueden usar un sistema que les ayude a memorizar el orden de las 9 plagas. 우리 첫 번째 재앙부터 보죠. 첫 번째는 물이 피로 변하는 재앙이에요. Veamos la primera plaga, era la que el agua se transformaba en sangre. 저희가 전에 하나님의 구원계획 할 때 이걸 보았기 때문에 아주 디테일하게는 하지 않을 거예요. Como ya habíamos tocado este contenido cuando aprendimos el plan de salvación de Dios, no lo vamos a profundizar demasiado. 자, 이 10가지 재앙을 주시는데 목적은 오늘 7장 16절에 여호와께서 이 17절에 내가 이로 인하여 나를 여호와인 줄 알리라 하고 7장 17절에 말씀하세요. Bien, el propósito por el cual dio esta plaga está contenido en el versículo 17 del capítulo 7 de Éxodo y dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 특별한 어떤 일을 행하실 때 여호와인 줄 알게 하겠다는 걸 굉장히 강조하세요. Cuando Dios iba a obrar de manera especial para su pueblo, Él enfatizaba en muchas partes, yo soy Jehová. 왜 이스라엘 사람들이 우상을 섬겨요? 여호와를 잊어버렸기 때문에 그래요. ¿Por qué el pueblo de Israel adoraba ídolos? Porque se olvidaban de Jehová. 왜 여호와 대신 다른 것들을 의지하게 되죠? ¿Por qué ellos se apoyaban más en otras cosas que no era Jehová? 만질만 하고 잡을만 하고 쉽게 접근할 수 있어서. Porque era palpable, accesible, era fácil de llegar a él.
그리고 좋아 보여요. Y aparte era bueno para los ojos, era atractivo. 왜냐하면 우상을 섬기는 사람들이 부자가 되고 큰 나라가 되고 잘 되는 걸 보니까 나도 저렇게 하고 싶다는 얘기예요. Es que a los adoradores de ídolos se vuelven millonarios, se vuelven grandes y entonces uno por envidia o celos quiere volverse como ellos. 그래서 각 나라마다 우상을 섬기는데 사람들이 이름은 달라도 목적은 다 똑같아요. Por eso cada nación tenían sus ídolos, tenían nombres diferentes, pero tenía una misma característica. 내가 원하는 잘 되는 삶을 살고 싶어서. Es decir, todo eso era adorado, adoraban eso para obtener una vida que yo quiero tener, una vida cómoda para mí. 자, 이스라엘 사람들이 지금 어디 살고 있어요? ¿Dónde están viviendo aquí en este momento el pueblo de Israel? 그 당시 전 세계에서 가장 부강한 나라 이집트에 살고 있어요. En esa época era la superpotencia, la nación más próspera. En Egipto ellos estaban. 왜냐면 전 세계, 그 당시로 얘기하면 전 세계 가장 강한 강대국, 제국이 바로 이집트였죠. Porque en ese entonces la nación más poderosa, el estado más pudiente y próspero en todo el mundo conocido era Egipto. 그래서 이집트의 왕 파라오는 태양의 아들이라는 그런 칭호를 받으면서 엄청난 권력을 갖고 있었어요. Por tanto, el faraón de Egipto era considerado como el hijo del sol, era considerado como un dios. 그렇기 때문에 거기에 살던 모든 사람들은 저 왕이나 그 권세자들이 섬기는 신들을 섬기면 우리도 그 힘을 얻을 수 있다고 생각했죠. Entonces las personas que vivían en esa época decían, si yo adoro a un Dios que él adora, entonces yo también podré tener ese poder y puedo ser también próspero como él. 가나안에 들어갈 때도 똑같은 문제가 생겼어요. Cuando entraron en Canaán, también surgió el mismo problema. 그 나라를 정복한 다음에 주변에 보니까 힘센 잘 사는 큰 나라들이 있는 거예요. Es que después de conquistar ese lugar, vieron a sus alrededores que había naciones fuertes, poderosas y grandes. 그래서 오늘도 마찬가지예요. 사람들이 힘들고 어려울 때는 교회에 와서 기도하고 예수님께 매달려요. En el día de hoy también es lo mismo. Las personas cuando tienen dificultades, están con muchos problemas, vienen a la iglesia y ahí adoran al Señor. 그러다가 이제 문제가 해결되고 잘 살아주고 그러면 점점 사람들이 교회를 떠나요. Pero cuando ya se soluciona y cada vez vive mejor, entonces se aparta de la iglesia. 그러면서 나의 삶을 즐기기 시작하죠. Él comienza a disfrutar de su vida. 그것이 이때도 똑같아요. Es lo mismo en esta época. 그래서 항상 나는 여호와인 줄 알게 하겠다, 알게 해주겠다고 말씀하세요. Por eso siempre dice, en esto conocerán que yo soy Jehová. Y enfatizaba así el Señor. 저희가 조금 전에 여호와의 뜻을 배웠었죠. Recientemente hablamos sobre el significado de Jehová, 언약하시는 분, el que hace pacto, 언약하시고 이루시는 하나님이. el que promete y lo cumple. 어떻게 보면 참 예수님은 참 재밌으세요. En cierta manera, Jesús es tan interesante, es tan divertido. 좀 사람으로 얘기하면 너무 고집스러우세요. Si lo comparamos con el hombre, es alguien muy caprichoso. 너희들은 무슨 얘기를 해도 나는 내가 세운 내 언약을 지켜나갈 거야. 그렇게 말씀하세요. Porque Él está diciendo, no importa lo que ustedes pidan o digan, yo cumpliré con lo prometido. 무슨 나한테 뭘 바꿔달라고 해도 나는 내가 정한 언약 외에는 관심이 없어 라고 말하실 때가 있어요. Y hay veces que te dice, no importa lo que ustedes me pidan o que cambie, pero yo voy a cumplir con lo que he prometido. 나는 너희들에게 구원과 생명과 하나님의 나라를 주기로 언약하셨어요. Él ya prometió que a ustedes les dará la salvación y el reino de los cielos. 근데 그 예수님의 고집스러움이 예수님의 자신의 영광을 위한 것이 아니라 우리에게 가장 좋은 걸 주고 싶으셔서 그러십니다. Pero este capricho, digamos, de Jesús no es para sí mismo
sino porque quiere dar lo mejor a sus criaturas. 그래서 하나님은 사랑이시다고 얘기해요. Por eso decimos que Dios es amor, 안 지나서나 하나님의 백성 생각뿐이 없어요. porque Él esté sentado, levantado, siempre está pensando en su pueblo. 그래서 언약하신 걸 이루어 나가시는 분이세요. Por lo tanto, es alguien que cumple con lo que promete. 내가 이집트에 있는 모든 사람들에게 여호와가 누구신지를 알게 해주겠다. Entonces mostraré a todo aquel que vive en Egipto quién es Jehová, 여호와 외에는 다른 신이 없어요. que no hay otro Dios aparte de Jehová. 여호와는 그 여호와의 백성, 하나님의 백성을 사랑하시고 구원하시는 분이세요. Y que Jehová ama a su pueblo y lo salva, 절대 포기하지 않으세요. que nunca se da por vencido 절대 그 계획을 바꾸지 y 않으세요. nunca cambia ese plan. 그 역사는, 인간의 역사는 바로 여호와를 통해서 이루어져 나가고 있어요. Y la historia del hombre está realizándose por medio de Jehová. 이집트의 신들도 아니고 이집트의 파라오도 아니에요. No es por medio de los dioses de Egipto ni por medio del faraón de Egipto. 그래서 지금 이 10가지 재앙을 통해서 분명하게 내가 여호와인 것을 알게 해주겠다는 거예요. Por tanto, por medio de las 10 plagas, en forma bien clara, Él muestra quién es Jehová. 그래서 여호와 하면 어떻게 하나님의 백성을 구원할 것인가? 어린 양의 피, 예수님의 피의 사건이에요. Entonces, si es como Jehová, ¿cómo va a salvar a su pueblo? Con el acontecimiento de la sangre del cordero. 그러면 마귀도 가짜 피를 만들어내요. Entonces, ¿qué hace? El demonio crea también una sangre falsa. 마귀는 다른 피는 안 무서워하는데 오직 어린 양의 피, 예수님의 피만 무서워해요. Satanás no teme otra sangre, pero sí la sangre de Jesús, la sangre del cordero. 그래서 이 10가지 재앙을 통해서 어린 양의 피, 바로 예수님의 피의 능력을 보여주십니다. Entonces, por medio de las 10 plagas, muestra el poder de la sangre del cordero, la sangre de Jesús. 왜냐하면 그 피로 우리를 구원하시고 회복시키실 거기 때문에. Porque por medio de esa sangre Él va a restaurarnos y va a salvarnos. 창세기 3장 15절에 그렇게 언약하셨어요. Y así Él ya lo prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. 그래서 첫 번째 재앙이 물이 피가 되는 그 재앙이었죠. Entonces, la primera plaga era cuando se convierte del agua a sangre. 근데 이걸 무서워하지 않았어요. Pero ellos no temieron, no tuvieron miedo con esto. 왜냐하면 애굽의 마술사들도 이런 흉내를 낼 수 있었어요. Porque los hechiceros y los magos de Egipto también pudieron imitar. 이런 종류의 것들은 사람들을 얼마든지 속일 수 있는 능력이 있어요. Por tanto, estos son capacidades o poderes que con mucha facilidad se puede engañar a las personas. 그래서 재앙이 이 열 번째 재앙이 갈 때까지 점점 분명해지고 확실해지고 커져요. Entonces, cada vez que se acerca a la 10ª plaga, era cada vez más intensa y era cada vez más fuerte. 그래서 어린 양의 피 외에는 어떤 것도 우리의 죄의 문제, 구원의 능력이 있지 않다는 걸 보여줘요. Por tanto, claramente nos muestra que no hay nada más que el poder de la sangre del cordero, el único que puede dar la salvación. 두 번째는 개구리 재앙이죠. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. 우리 개구리는 그 계시록 16장 13절에 보면 마귀의 영들, 더러운 영들을 저희들에게 표현해 줄 때가 있어요. Sobre las ranas habla en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 y lo representa como espíritus inmundos, ¿verdad? Algo inmundo se es representado con las ranas. 그래서 계시록 16장 13절에 보면 새 더러운 영이 용의 입, 짐승의 입, 거짓 선지자의 입에서 나온다고 돼 있죠. Si ven en capítulo 16 versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 용과 마귀와
그 다음에 마귀의 영향을 받은 이 세상 사람들, 거짓 선지자들이 이렇게 자신들의 능력을 통해서 사람들을 속이는 그런 거짓 예언, 거짓 가르침을 말한다는 얘기예요. Esto está refiriéndose a que el dragón, es decir, el demonio y sus seguidores, los influenciados, los falsos profetas, influenciarán y querrán engañar a las personas por medio de sus falsas profecías. 왜냐하면 그것이 능력이 마치 하나님의 능력처럼 보일 때가 있다는 거예요, 사람들에게. Porque a los ojos de las personas, ellos pueden ser engañados y pueden pensar que es un poder de Dios lo que están viendo. 자, 이렇게 할 때까지도 바로가 정확하게 이야기를 하지 않고 이 백성을 보내리니 여호와께 희생제물을 드려라 하고 얘기를 해요. Bueno, y al recibir esta plaga, no lo dice en forma clara y específica por parte del faraón, pero sí le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. 멀리 가서 희생 제물을 드리는 게 아니라 지금 애굽에서 드려야 되는데 멀리 가서 해라 하는 얘기예요. Se supone que tienen que dar sacrificios ahí en Egipto, pero lo que le dice el faraón es vayan allá lejos y den sacrificios a Jehová. 저 바깥에 가서 하는 거는 마귀는 하나도 안 무서워요. 내 앞에서 해야 무서운 거예요. Es que al demonio, a Satanás, no le importa si vos te vas a dar sacrificio allá lejos, tenés que darle ahí en su frente. 파라구아이에서 예수 그리스도의 피의 복음이 전파돼야지 딴 데서 전파되는 거 거기서 일어나는 일이지 여기서는 안 일어나잖아요. Entonces se supone que acá en Paraguay, en este lugar, debe hablarse y darse sobre la sangre del Cordero, del Evangelio. Si ocurre allá afuera lejos, no afecta a los que están aquí. 자, 이렇게 얘기할 때 사실은 모세도 이 재앙이 진행이 되면서 하나님의 구원에 대한 그림이 정확해지기 시작하는 거예요. Incluso para Moisés, cada vez que avanzaba las plagas, recién él también podía ir viendo con claridad el plan de salvación de Dios. 모세도 하나님의 말씀을 듣고 전달하는 입장이다 보니까 아직 정확하게 하나님의 구원이 어떻게 이루어져야 되는지를 정확하게 그리지는 못하고 있었어요. Como Moisés es el mensajero, el que transmite la voluntad de Dios, aún él tampoco tenía un dibujo, un plano claro de cuál sería la intención o el proceso de salvación que estaba preparando Dios. 세 번째 재앙은 이 재앙이죠. La tercera plaga es la plaga de los piojos. 근데 여기서부터 18절에 보면 애굽의 술객들이 이것을 흉내내지 못했어요. Pero desde aquí, si ven en el versículo 18 del capítulo 8 de Éxodo, los hechiceros ya no pudieron imitarlo. 그래서 마귀의 권세는요, 엄청난 것처럼 보이지만 하나님의 주권 가운데서 제한적인 것만 허용받아서 하고 있다는 거예요. Entonces, el poder del diablo parece tan poderoso, pero dentro de la soberanía de Dios solo puede ejercer una demostración limitada. 그래서 계시록 16장 13절에 개구리가 나오는 이런 개구리의 영의 능력까지는 흉내를 내면서 하는데 여기서부터는 안 된다는 거예요. Como dijo en Apocalipsis 16:13, pudo hacer cierta imitación y a eso lo representó en forma de ranas. Hasta ahí sí pudo el diablo, pero desde aquí ya no lo pudo hacer. 왜 근데 사람들이 속죠? Pero ¿por qué la gente sale engañada igual? 영적으로 어둡기 때문에 그래요. Porque están espiritualmente a oscuras. 왜냐면 영적으로 어둡기 때문에 개구리의 능력 정도만 보여줘도 사람들은 와 하고 놀라는 거예요. Que están a oscuras espiritualmente, que mostrándoles solo con una demostración de ranas, ellos ya dicen ¡wow! 그래서 사기를 당하는 거예요. Por tanto, así son engañados, son estafados. 왜냐면 그 분별하지 못해서 그렇죠. Es
porque no pueden discriminar. 자, 지금 세 번째 이 지향부터 술객들이 흉내를 내지 못해요. Bueno, y desde la tercera plaga de los piojos, los hechiceros ya no pudieron imitar. 그 다음에 네 번째가 파리 재앙이에요. En la cuarta plaga es la plaga de las moscas. 파리는 이 더러운 냄새를 맡고 잘 다니죠. ¿Qué hace la mosca? Ellos detectan el olor feo, ¿verdad? Nauseabundo y encuentran el lugar. 재밌는 얘기 해드릴게요. 파리가 제일 좋아하는 냄새 중에 하나가 김치찌개 냄새. Yo les quiero contar algo interesante, que el olor que más le gusta, uno de los olores que más le gusta a la mosca es el kimchi jjigae. 왜냐하면 그게 약간 우리 이 뭐죠? 발효됐다 그랬죠. 발효 냄새를 좋아해요. Es que a ellos les gusta el olor fermentado, ¿verdad? Fermentado. 그래서 저희 집에서 김치찌개를 하면 동네 파리들이 다 어디 있다가 나타나는지 다 모여요. Por eso cuando cocinamos el kimchi jjigae en nuestra casa, no sé de dónde aparecen, pero vienen todas las moscas del barrio. 저 보니까 지금 8장 22절에 보니까 그날에 내가 내 백성에 거하는 고센 땅 구별하여 그곳에는 파리떼가 없게 하리니라고 말씀하세요. Si ven entonces en Éxodo capítulo 8 versículo 22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. 그래서 하나님의 백성과 애굽 백성, 세상 백성을 구별하는 것을 보여주세요. Aquí nos muestra que él separa y distingue al pueblo de Dios con el pueblo del mundo que es Egipto. 파리가 무슨 냄새를 잘 맡았다고요? ¿Qué olor es lo que detecta muy bien la mosca? 애굽 사람의 냄새를 맡았다는 거예요. El olor de los egipcios. 썩은 냄새를 잘 맡아서 움직였다는 El olor a descomposición. 죄로 인해서 발효되는 냄새를 잘 맡아서 움직였다는 거죠. Tanto ellos detectan el olor descompuesto a causa del pecado. 그런데 하나님의 백성은 은혜로 덮어주신다는 거예요. Pero al pueblo de Dios lo cubre con su gracia. 냄새가 나지 않는다는 거예요. Tanto no hay olor. 그러면서 뭐라고 말씀하세요? 내가 세상 중에 여호와인 줄 알게 하리라. Y entonces, ¿qué dice después? A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. 예수님께서 피로 덮으시면 죄의 냄새도 죄의 흔적도 나타나지 않는다는 거예요. Cuando Jesús cubre con su sangre, no hay ese olor del pecado, no hay rastros del pecado. 그래서 하나님께서 하나님의 백성을 구별하신다는 걸 보여주세요. Entonces aquí Dios nos muestra que Él distingue a su pueblo. 우리는 구별할 수 없어요. Nosotros no podemos distinguir. 오직 하나님께서 내 백성이 누군지를 알고 계신 거예요. Solo Dios sabe quién es su parte de su pueblo. 그러니까 저희는 누군 줄 모르니까 전해야 할, 복음을 전해야 할 사명이 있죠. Por tanto, nosotros no sabemos quién es, ¿verdad? Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la misión de transmitir a todos el Evangelio. 그래서 예수님을 받아들이는 때도 다 다르고요. El día en que ellos reciban a Jesús es todito diferente. 또 받는 은혜의 분량도 다 다르고요. Y también el tamaño de la gracia que va a recibir cada uno es 또 diferente. 부어주시는 은혜, 이 믿음의 그릇도 다 달라요. Y el recipiente, el vaso de fe que recibe cada uno también es 그렇지만 diferente. 하나님의 주권적으로 봤을 때 하나님이 자기 백성을 택하시는 권세가 있으시다는 거예요. Pero si vemos desde el punto de vista de la soberanía de Dios, Él tiene el señorío de elegir a su pueblo. 파리 재앙을 통해서 애굽에 다 똑같이 사는데 내 백성과 아닌 백성의 차이를 지금 하나님께서 구별하고 계세요. Por medio de la plaga de las moscas, todos acá están mezclados y viviendo en la misma tierra en Egipto, pero Él por medio de esta plaga distingue quién es su pueblo y quién no es. 이스라엘 사람들이 살던 땅이 고센 땅, 제일 좋은 땅이었어요.
La tierra donde estuvieron el pueblo de Israel era un buen terreno que era llamado Gosén. 여러분들이 나중에 이 출애굽의 과정, 출애굽의 여정이 어떻게 되는지 한번 지도로 보시는 거예요. Después ustedes van a ver, bueno, por medio del mapa ya ven cómo es el camino del éxodo que tomaron el pueblo de Israel. 지금 이 마찬가지로 파리 재앙을 통해서 하나님의 백성이 거하는 땅과 구별하셨다 했죠. Por tanto, dijimos que por medio de la plaga de las moscas, Dios distingue a su pueblo. 자, 그다음에 다섯 번째 재앙이 악질에 대한 그 재앙이었죠. Bien, en la quinta plaga es la plaga de la peste sobre el ganado. 이거는 가축에게 전염되는 전염병이에요. Esto es una peste, una enfermedad que afecta al ganado. 똑같이 이스라엘의 가축과 애굽의 가축을 구별하시는 걸 보여주세요. De la misma manera nos muestra Dios cómo distingue al ganado del pueblo de Israel y al ganado de Egipto. 사람만 구별하시는 게 아니라 가축도 소유권도 구별하시는 걸 보게 돼요. Es decir, no solo hace distinción de hombres, sino también la propiedad de estos hombres. 그 다음에 여섯 번째는 독종, 피부병이 나오죠. La sexta plaga es la plaga de las úlceras, que es problema, o sea, enfermedad sobre la piel. 자, 이렇게 계속해서 지금 여섯 번째까지 재앙이 전해지는데 이렇게 계속 재앙을 내리시는 이유를 9장 16절에 말씀하세요. Bueno, y llegamos ya hasta la sexta plaga y el propósito de estas plagas lo vuelve a mencionar en Éxodo 9:16. 여호와의 이름이 온 천하에 전파되도록 하기 위해서 이렇게 하신다는 거예요. Es decir, es para anunciar el nombre de Jehová en toda la tierra. 온 세상이 여호와가 누구신지를 알게 하시는 게 목적인 거예요. El propósito aquí es que todas las personas del mundo, de la tierra, sepan quién es Jehová. 저희가 창세기 12장 3절을 기억하셔야 된다 그랬죠. Les había dicho que tienen que recordar Génesis 12:3. 아직 이스라엘 민족이 태어나지도 않은 아브라함을 부르실 때 벌써 내가 이스라엘 큰 민족을 만들고 이 땅의 모든 이방인들이 복을 받을 걸 준비하고 계셨어요. Aún ellos no sabían sobre lo que es el pueblo de Israel, pero Abraham ya le dijo que haría una gran nación de ella, y con ello ya inició, desde ahí ya planificó que por él va a llegar el evangelio a los gentiles. 사도 바울 때 지금 저희가 사도행전 공부했을 때는 사도 바울 때 갑자기 이방 선교를 준비하신 게 아니에요. Por tanto, nosotros estudiamos Hechos de los Apóstoles. No es que un día se le ocurrió llevar el evangelio a los gentiles por medio de Pablo. 아브라함이 자녀가 하나도 없을 때도 벌써 이방인들이 구원을 받고 복음을 받을 걸 갖다가 준비하고 계셨던 거예요. Cuando Abraham aún no tenía ni un solo hijo, el Señor ya estaba preparando que iba a llevar el evangelio a los gentiles. 아니 아브라함 이전에 이미 창세전부터 준비하고 계셨던 거예요. Por tanto, esto ya estaba preparado mucho antes de Abraham, antes de la creación. 그래서 저희한테 잊지 않도록 중간중간에 계속 말씀하셨어요. Y para que nosotros no olvidemos esto, en el medio siempre nos ha dado su palabra. 지금도 말씀하시잖아요. 여섯 번째 재앙을 하면서 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 한다 하고 말씀하세요. Y ahora vuelve a decirnos otra vez en la sexta plaga, dice que el propósito es para que mi nombre sea enunciado en toda la tierra. 그냥 난 이스라엘만 구원할 거야 이런 말씀이 아니라 온 세상에 여호와가 누구신지를 전파되게 하시겠다는 거예요. Acá no solamente está diciendo que va a salvar al pueblo de Israel nomás, sino que en toda la tierra va a anunciar quién es Jehová. 너희들이 그동안 나 무시했지? 내가 이렇게 힘 있는 신이야 하고 보여주고 싶으셔서 그러세요? ¿Será que es porque ustedes me ignoraron durante todo este tiempo y les mostraré quién soy? ¿Será por eso que hizo esto? 아니야, 나는 너희를 사랑하는 여호와 하나님이시라. Él está diciendo, yo soy Jehová Dios quien ama a ustedes. 창세전부터 너희에게 복을 주고 싶어서 이렇게 준비하고 계시다는 거예요. Antes de la creación he querido darle bendiciones a ustedes y lo he preparado. 그래서 구체적으로 그걸 보여주신 것이 이제 사도행전을 통해서 복음이 전파될 때 보여주시는 거예요.
y dónde y cuándo nos mostró en forma específica, por medio de Hechos de los Apóstoles, cuando comenzó a expandirse el Evangelio. 그래서 지금 이 10가지 재앙 속에도 또 이렇게 말씀하시죠. Incluso dentro de estas 10 plagas nos está hablando de este tema. 그리고 7번째 우박 재앙이 있어요. Séptima plaga tenemos la plaga del granizo. 우박은 종종 하나님의 심판의 도구로 나타나요. El granizo se utiliza en varias partes como elemento o instrumento de juicio de Dios. 그러기에 이사야 28장 17절에도 우박으로 하나님께서 징계하는 모습이 나오죠. En Isaías 28:17 también se ve la escena en donde se hace un juicio utilizando el granizo. 그리고 계시록 8장 7절에 그 나팔 재앙일 때 비 섞인 우박이 내려오는 걸 보게 돼요. También en Apocalipsis capítulo 8 versículo 7 cuando habla de la plaga de la tormenta, o sea, cuando toca la trompeta, ahí hay un granizo, cae el granizo. 바로가 그때 거짓 신앙 고백을 하죠. Ahí entonces ante esta plaga el faraón hace una declaración de fe falsa, una confesión de fe falsa. 9장 27절에 바로가 내가 범죄하였노라 여호와는 의로우시고 나와 나의 백성은 악하도다 하고 이 거짓 신앙 고백을 해요. Entonces en Éxodo 9:27 hace una declaración, una confesión de mentira, de falsa. Dice, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. 바로는 항상 요 순간의 위기만 지나가면 좋겠다는 그런 식으로 계속 피하는 거죠. El faraón tenía la postura de salvarse momentáneamente y librarse de esa situación problemática y en el momento nomás. 자, 이렇게 우박 재앙이 있은 다음에 그 다음에 메뚜기 재앙이 있어요. Luego de la plaga de granizo viene la plaga de las langostas. 거기 1절에 보면 내가 그의 마음과 그 신하들의 마음을 완강케 하면 나의 표징을 그들 중에 보이기 위함이다 하고 나와요. Si ven en el capítulo 10 versículo 1 dice que el Señor mismo ora porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. 영국으로 얘기하면 요 순간에 바로와 그 신하들이 하나님의 백성을 핍박하는 마귀의 세력들을 상징하는 그런 역할을 하는 거예요. Si comparáramos con un teatro, el faraón y sus siervos están haciendo el papel o el personaje del diablo y de los demonios. 그래서 거기 보면 마음을 완강케 강팍케 하게 하신다고 말씀이 되어 있죠. Y ahí dice que el Señor hace endurecer el corazón de él y de sus siervos. 뭐냐면 하나님의 백성들에게는 은혜를 베풀어서 회개하는 영, 회개하는 마음을 주세요. El Señor a su pueblo, al pueblo de Dios, le derrama su gracia y le hace sentir el corazón de arrepentimiento. 그런데 마귀의 자녀들에게는 완강한 강팍한 마음을 주시고 회개하는 영을 부어주지 않으세요. Sin embargo, a los hijos del diablo no le da el corazón de arrepentimiento, sino más bien le hace endurecer a ellos. 그래서 표징을 내가 누구를 택하고 어떻게 구원하는지를 보여주시겠다는 거예요. Con esto él muestra y da señal a quién y cómo va a salvar. 하나님의 절대적인 주권을 저희가 알게 되죠. Así podemos saber la soberanía absoluta de Dios. 그리고 그 구원하는 것은 다른 어떤 걸로 되지 않고 어린 양의 보혈로만 된다는 거예요. Y esa salvación no se puede con ninguna otra cosa que no sea la sangre del Cordero. 예수 그리스도께서 오셔서 이렇게 그 피를 흘려주셔서 주시고 싶은 자들에게 주시겠다는 거예요. Por tanto, cuando venga Jesucristo con el derramamiento de su sangre, dará esta gracia solo a quien quiere, a quien ha elegido dar. 저희가 그래서 먼저 은혜를 인해서 은혜로 주신다는 거예요. Por tanto, nosotros siempre decimos que lo da por gracia, por su gracia.
우박 때문에 모든 식물이 다 망가졌는데 그 나머지 거를 메뚜기를 통해서 다 없애버리시죠. Ya por el granizo, todas las plantaciones y todo ya estaba descompuesto y envía después langostas para que se extermine completamente. 그래서 거의 남은 게 없게 만드세요. Y hace que no sobre prácticamente nada. 자, 근데 이게 끝이 아니고 또 9번째 흑암의 재앙이 있어요. Pero no termina con estos, viene la plaga de las tinieblas. 우리 요한복음 1장에 예수님께서 이 땅 가운데 참 빛으로 오셨다고 말씀해요. En Juan capítulo 1 habla de que Jesús vino a esta tierra como la luz verdadera. 사람들이 어둠에 있다는 것을 영적으로 죄와 어둠에 있다는 것을 깨닫지 못하고 살고 있었죠. El hombre no se daba cuenta que estaba viviendo en medio del pecado, en medio de la oscuridad. 그런데 예수님께서 참 빛으로 오니까 우리가 어둠에 있다는 것, 죄 아래에 있다는 걸 깨닫기 시작했어요. Pero viene Jesús como una luz verdadera y ahí nos damos cuenta de que estábamos viviendo en oscuridad y en medio del pecado. 지금 9번째 제가 흑암의 재앙인데 이 하나님의 백성들에겐 빛이 있고 애굽 땅에는 어둠이 있어요. La novena plaga es la plaga de tinieblas y aquí nos muestra que en el pueblo de Dios había luz, pero en cambio en el pueblo de Egipto no había, era oscuridad. 그 10장 22절에 모세가 손을 들고 기도할 때 흑암이 3일 동안 애굽 온 땅에 있었다고 돼 있죠. Versículo 22, capítulo 10. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. 자, 제사를 지내는데 양과 소는 놔두고 가라고 얘기를 하죠. Entonces, ¿qué le dice ahí el faraón? Que vaya a dar sacrificio, pero que deje, que se queden sus ovejas y sus vacas. 피가 없는 제사는 마귀가 무섭지 않다고 얘기했죠. Habíamos dicho que aquel sacrificio sin sangre, eso no le asusta a Satanás. 저희가 교회 예배, 교회 말씀에 한번 적용해 볼 수 있어요. Esto podemos aplicarlo a nuestro culto en nuestras iglesias. 아무리 성도가 많아도 마귀가 그 안에서 예수 그리스도의 피의 복음이 전해지지 않으면 하나도 두려워하지 않아요. Aunque haya muchas personas reunidas en el culto y muchas personas estén adorando, si adentro de ese culto no está la sangre de Jesús, no se transmite sobre la sangre de Jesús, a Satanás ni le asusta ni un poco. 뭐 사람 숫자도 많고 재능도 많고 목사님도 유명한데 거기에 예수 그리스도의 피의 복음이 없어요. Hay muchas personas, financieramente está muy bien la iglesia, el pastor es alguien famoso, pero si no hay ahí la sangre de Jesús, 마귀 입장에서 그런 교회 많이 해 그럴 수 있어요. entonces ¿qué va a decir el diablo? Creen, edifiquen esta clase de iglesia, más iglesias como esta, 왜냐면 나한테 아무 영향이 없기 때문에. porque a mí no me causa ninguna influencia. 나한테 내가 두려워하는 거는 사람의 숫자가 아니라 예수 그리스도의 이 어린 양의 피의 복음이 전해지느냐 안 전해지느냐. Porque para él, para el diablo, no es lo que le asusta no es la cantidad de personas, sino que ahí se transmite o no el evangelio de la sangre del cordero. 그래서 진정한 의미의 영적인 부흥과 세상적인 이 교회 성장은 다를 수가 있어요. Por tanto, aquí hay una diferencia del avivamiento espiritual real de una iglesia con el avivamiento a la vista del mundo. 그래서 진정한 의미의 부흥이라는 것은 예수 그리스도의 피의 복음이 전해지면서 사람들이 회개하고 예수 그리스도께 돌아오는 이 놀라운 역사가 일어나는 거예요. Por tanto, el verdadero avivamiento es que se transmita sobre la sangre de Jesús y ocurra el movimiento del arrepentimiento en las personas y la gente vuelva otra vez a Cristo. 자, 드디어 10번째 재앙이 됐어요. Al fin llegamos a la 10ª plaga. 10이라는 숫자도 하나님의 완전 숫자 중에 하나예요. El número 10 también es uno de los números completos, perfectos de Dios. 왜냐하면 7이라는 하나님의 구원 숫자, Porque ahí podemos tener el número 7, el número de la salvación de Dios.
그 다음에 3이라는 하나님의 삼위일체 또 하나님의 완전 숫자. más el número 3 que representa la Trinidad Dios. 그래서 두 완전한 하나님의 속성을 나타내는 7과 3이 합쳐진 게 10이죠. Por tanto, estos dos números que presentan la perfección de Dios, el 7 y el 3, sumados, dan como resultado 10. 그래서 10번째 재앙을 위해서 지금 9가지를 순차적으로 점진적으로 준비해 놓으셨어요. Para llegar a esta 10ª plaga, las 9 anteriores usó en forma procesual y por etapas. 11장 5절에 모든 애굽에서 처음 난 것들은 동물까지 해서 다 죽는 재앙이었죠. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 11, todo primogénito en la tierra de Egipto, hablamos de hombres y de animales, todos morirían. 초태생 장자라는 것은 그 생명이 이어지는 그것을 대표성을 갖고 있죠. 그래서 장자라는 것은 그 집안의 생명이에요. ¿Por qué habla de primogénitos? Es que primogénito hace la representación de la continuidad de la generación, de la línea de descendencia, o sea, es la línea de vida. 그래서 장자가 죽었다, 초태생 죽었다 하는 얘기는 더 이상 소망이 없어 끊어졌다는 얘기예요. Que muera el primogénito, que muera el primero en nacer, significa que termina con él la esperanza. 완전한 죽음을 상징적으로 보여주는 거죠. Simboliza la muerte completa. 그런데 11장 7절에 이스라엘 자손에게는 사람에게나 짐승에게나 개도 그 혀를 움직이지 않으리니 하면서 여호와가 구별하신다고 말씀하세요. Pero si ven en el versículo 7, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. 그래서 확실하게 이 10번째 재앙을 통해서 여호와가 어떻게 하나님의 백성을 구별하고 구원하시는지를 보여줘요. Entonces, con la 10ª plaga nos muestra bien claramente cómo va a salvar a su pueblo. 그래서 이 10단계 과정을 통해서 하나님께서 하나님의 구원의 이 완전한 모습을 정확하게 저희들에게 그려주셨죠. Por tanto, con estas 10 etapas, por medio de las 10 plagas, nos muestra el dibujo completo del proceso de salvación de Dios. 그래서 하나님의 백성들에게는 완전한 구원의 날, 자유의 날이에요. Entonces, para el pueblo de Dios, era el día de la salvación perfecta. 거기에 저희가 먹어야 할 음식들이 있어요. Ahí hay alimentos que debemos comer. 저희도 밥을 먹잖아요. Nosotros también comemos, ¿verdad? Nos alimentamos con comida. 유월절에 꼭 필요한 음식들이 있어요. Y hay alimentos infaltables durante la Pascua. 저희가 12장 8절에 보면 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹어라 하고 있어요. Dice en el versículo 8, capítulo 12, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. 거기도 아사다가 나와요. De asado. Ahí aparece asado, ¿verdad? 자, 고기는 불에 구워 먹어야 돼요. La carne debe ser asada al fuego. 세 가지 중요한 게 있어요. 고기, 쓴나물, 무교병이에요. Hay 3 alimentos principales importantes: carne, hierbas amargas y pan sin levadura. 고기는 예수님의 살을 상징해줘요. La carne representa el cuerpo de Jesús. 또 쓴나물은 우리가 400년 동안 애굽에서 종살이했던 노예 생활했던 것을 기억나게 해줍니다. Y las hierbas amargas sirven de recordatorio de los 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. 또 무교병도 예수님의 살이죠. 생명의 양식이에요. Y el pan sin levadura representa el alimento de vida dado por Jesús. 그래서 저희가 예수님의 생명의 양식을 계속 먹어야 돼요. Por tanto, debemos alimentarnos con el alimento de vida dado por Jesús. 설탕이나 다른 것들 조미료가 많이 들어간 걸 먹으면 안 돼요. No hay que comer todos esos condimentos o muchos azúcares, ¿verdad? 그 자체 하나님의 말씀의 자체를 먹으면서 힘을 얻어야 돼요.
Hay que alimentarnos de la palabra misma de Dios y obtener con ello fuerzas. 자, 음식을 먹는데 이렇게 먹으라고 12장 10절에 아침까지 남겨두지 말고 아침까지 남은 것은 다 태워버리라고 돼 있어요. Y cómo hay que comer, las reglas para consumir estos alimentos a partir del versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. 왜냐하면 이 고기, 이 떡은요 예수님의 살, 예수님의 생명을 상징하죠. Dijimos que este carne, este pan representa el cuerpo, la carne de Jesús. 그 영원성을 갖고 있기 때문에 변질되면 안 돼요. Por tanto, trae el elemento eterno, por tanto, no debe corromperse. 이 말씀처럼 예수님께서도 완전한 인간으로 오셔서 우리에게 완전한 생명을 주셨어요. Como dice esta palabra, así Jesús vino para darnos vida completa. 또 우리 불에 구워 먹어라고 돼 있어요. Y dice que hay que comerlo asada al fuego. 왜냐하면 거기 구체적으로 설명을 해주세요. 12장 9절에 난로나 물에 삶아서 먹지 말라고 돼 있어요. Y dice específicamente en el capítulo 12, versículo 9, que no se come, no debe comerse ni cruda ni cocida al agua. 왜 불에 구워라 했냐면 죄의 성분을 완전히 태워서 없애기 위해서 그래요. ¿Por qué dice que tiene que ser asada al fuego? Es porque toda esencia del pecado debe ser eliminado. 그리고 모두 다 내장, 머리 다 구워서 먹으라고 돼 있죠. Todo completo, cabeza, entrañas, completito debe ser quemado, asado al fuego. 예수님께서 완전히 자신을 희생하신 완전한 희생 제물이라는 걸 저에게 보여줘요. Con esto nos muestra que él mismo, Jesús mismo, es completamente el sacrificio dado por nosotros. 그리고 남은 것은 다 태워버리라고 돼 있어요. Y todo lo que sobra, que se queme completamente. 왜냐면 썩으면 안 되기 때문에 그렇죠. Porque no debe permitirse que se descomponga. 왜냐면 마귀는요 우리에게 하나님의 말씀이 썩고 변질되게 만들어요. Porque el diablo hace que en nosotros se corrompa la palabra de Dios y se cambie en nosotros. 우리가 말씀을 먹고 다른 게 섞이지 않은 불순물이 섞이지 않은 온전한 말씀을 먹고 소화를 해야 돼요. Nosotros debemos alimentarnos con la palabra que no esté mezclada con otras cosas, una perfecta y esta digerir en nosotros. 근데 우리가 이 음식을 먹고 그냥 한쪽은 먹고 머릿속에 남겨놓고 그러면 그것이 변질될 수 있어요. Pero si nosotros nos alimentamos con esto y una parte lo dejamos ahí flotando en la mente, esto puede cambiarse y puede corromperse. 성경에 이 양면성이 있어요. 성경을 저희가 말씀을 배우고 믿음으로 순종해서 소화해서 내가 적용하면 영의 양식이 되는데 그렇지 않으면 나를 변질시킬 수 있는 그런 잘못된 음식이 될 수 있어요. La misma Biblia tiene dos aspectos. Si yo lo consumo así como es y lo digiero, esto se vuelve como un alimento espiritual. Sin embargo, si esto lo hago de una manera equivocada, puede producirme cambios o puede corromperse en mí. 왜냐면 옛날에 좀 어떤 목사님들은 성도들에게 너무 성경을 많이 가르쳐주면 목사님을 비판하고 그 성경 지식을 갖고 교회를 비판하는 데 사용한다 그랬어요. Porque antes los pastores enseñaban muchísimo la palabra, mucho estudio bíblico le daba a sus miembros y ellos comenzaban a tener conocimiento y lo usaban para criticar a su pastor. 그래서 그런 목사님들은 성도들에게 성경을 너무 많이 안 가르쳐 주려고 그랬어요. Entonces los pastores no querían enseñarle demasiado la palabra a sus miembros. 성경은 지식적으로 들어가면 사람들을 비판하고 교회를 비판하는 능력을 키워줄 수 있어요. Es que la Biblia, si solo entra como un conocimiento, entonces te da más elementos para más criticar a la iglesia o criticar al pastor. 하나님의 말씀을 나에게 비춰봐야 되는데 다른 사람을 비춰보면 그 사람의 그런 모습들이 나타나기 때문에 La palabra de Dios debe usarse como espejo, reflejo en mí mismo, pero si esto yo lo uso para reflejar por otras personas, entonces se usa para criticar. 허물이 없는 사람이 없죠. Porque no hay nadie que no tenga defectos. 사람마다 다 연약함이 있어요.
todas las personas tienen debilidades. 성경을 잘못 배워서 남 비추는 데다가 사용하면 그럴 가능성이 있어요. Por tanto, si estudian en forma errónea la Biblia y lo utilizan para reflejar y comparar a las personas, entonces va a causar más problemas. 그래서 무교병을 먹고 내가 그것을 잘 다이제스트 해야 돼요. Por tanto, hay que consumir pan sin levadura y eso hay que digerirla bien. 그걸 잘하는 것이 팔복의 사람입니다. El que puede hacerlo bien es la persona de las 8 bienaventuranzas. 그래서 예수님께서 제자들을 부르시고 처음에 산상수훈 말씀을 가르쳐 주시고 Es por eso que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, lo primero que les enseñó fue el sermón del monte. 그 다음에 출애굽기 12장 46절에 보면 뼈를 꺾지 말아라고 돼 있어요. Luego, si vemos Éxodo capítulo 12, versículo 46, dice que no quebraréis hueso suyo. 고기는 그리고 집 안에서만 먹으라고 돼 있죠. Y también dice que se comerá solo dentro, la casa, solo dentro de la casa, la carne. 왜냐면 예수 그리스도 안에 있는 사람들만 보호를 받고 생명을 얻는 거예요. Es decir, solo aquel que está dentro de Jesucristo puede ser protegido y recibir vida. 예수 그리스도 바깥에 있는 사람들에게는 그 영향력이 가지 않죠. Por tanto, a los que están fuera de Jesucristo no les alcanza esta influencia. 마찬가지로 노아의 방주 안으로 들어와야 돼요. Es lo mismo, debe estar adentro del arca de Noé. 이미 노아가 방주를 지면서 하나님의 물의 심판이 있을 것을 선포했고 방주 안에 들어와야 구원이 있다는 걸 이야기했어요. Noé ya estaba anunciando sobre el juicio por medio del diluvio de parte de Dios. Entonces, solo aquel que entra dentro del arca iba a recibir la salvación. 마찬가지로 어린 양의 피로 문 좌우 설주 임방 문에다 바른 그 안에 들어가야 구원을 받는 거죠. Es lo mismo estando solo adentro de aquella casa donde se pinta con la sangre del cordero sus dintel y sus postes. Estando adentro va a obtener salvación. 왜냐하면 예수 그리스도 외에는 다른 구원의 길이 없다는 걸 분명하게 보여주세요. Aquí nos está mostrando que aparte de Jesús no hay otro camino de salvación. 예수님은 완전한 희생이시고 완전한 구원이세요. Porque Jesús es un sacrificio completo y es la perfecta y completa salvación. 그런데 유월절 어린 양의 뼈는 꺾지 않는다고 돼 있죠. Pero acá dice que no debe quebrarse el hueso del cordero de la Pascua. 왜냐하면 요한복음 19장 33절에 예수님께서 십자가에 죽으실 때 뼈가 꺾이지 않기 때문에 그래요. Eso es porque en Juan capítulo 19, versículo 33, cuando fue sacrificado Jesús, a él no le quebraron ningún hueso, no le quebraron las piernas. 또 시편 34편 20절에도 그 뼈가 하나도 꺾이지 않는 것을 미리 보여주셨어요. Y en Salmos 34:20 ya nos ha mostrado anticipadamente que a él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos se verá quebrantado. 십자가에서 생각보다 빨리 죽으셨죠. Murió rápidamente en la cruz, ¿verdad? 왜냐하면 그래서 뼈를 꺾을 필요가 없었어요. Y murió rápido, por eso no hubo necesidad de romperle los huesos. 그게 우연히 일어난 일이 아니라 이렇게 어린 양의 뼈를 꺾지 않는 것부터 시작해서 예수 그리스도의 뼈가 꺾이지 않는 것까지 미리 보고 준비를 하신 거예요. No es algo como una coincidencia, sino así como no se quebró, no se quebrantó el hueso del Cordero de la Pascua, de la misma manera no se ha quebrado ningún hueso en el cuerpo de Jesús. 그리고 저희가 생각하기에는 유대인만 이 유월절을 지킬 수 있다고 생각을 했어요. Pero habíamos pensado que esta Pascua solo debía ser guardado por los judíos. 재밌는 표현이 출애굽기 12장 43절부터 48절에 추가되어 있어요. Pero hay un contenido muy interesante que se encuentra en Éxodo capítulo 12, desde el 43 al 48. 거기 12장 43절에 유월절의 규례는 이러하니라 이방 사람은 먹지 못할 것이나 라고 돼 있죠.
Dice en 12, capítulo 43, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. 그런데 44절에 보면 각 사람이 돈으로 산 종은 할례를 받은 후에 먹을 것이며 라고 돼 있어요. Pero si ven en el 44 dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. 그래서 원래는 이스라엘 사람들 중에서 그 어린 양의 피의 그 발음을 받은 그 집안에 들어가면 구원을 받는 거예요. Estamos hablando de solo centrados en el pueblo de Israel y que debían estar dentro de una casa donde se pintaba sus dinteles con la sangre del cordero. 근데 이 예외 조항을 44절에 만들어 두신 거예요. Pero en el 44 nos habla de excepciones. 이방인 중에서 구원을 받을 사람이 있다는 거예요. Es decir, que hay personas a ser salvas entre los extranjeros. 그냥 이방인이면 하나님의 선택을 받지 못한 사람이라고 생각하는데 Porque se pensaba que si fuese un extranjero era alguien no elegido por Dios. 그런데 돈으로 산 종이라는 것이 있어요. Pero acá había alguien a quien se le llamaba siervo humano comprado por dinero. 예수님께서 피의 값을 주고 산 사람들이 있다는 거예요. Es decir, hay personas que fueron compradas por la sangre de Jesús. 우리가 리뎀션, 이 구속, 이 죄값을 대신 치러줬다, 값을 치러줬다는 개념을 쓰죠. Nosotros usamos el término de redención, es decir, que pagó en vez de otra persona una deuda. 그래서 지금 이 예의 조항을 내가 내 피값으로 값을 대신 죄값을 내주는 사람이 있다는 거예요. Es decir, aquí hay alguien que por medio de su sangre está pagando la deuda de otro. 그리고 그렇게 그 사람 중에서 할례를 받은 후에 먹을 수 있다고 돼 있어요. Y ahí dice que podrá comerla después que hubiere sido circuncidado. 할례는 언제 누가 시작했죠? ¿Quién y cuándo comenzó el tema de la circuncisión? 모세가 시작했어요? 아브라함이 시작했어요? ¿Comenzó Moisés o comenzó Abraham? 아브라함 때 시작했어요. Comenzó en la época de Abraham. 율법이 아니에요. Esto no es una ley. 태어난 지 8일 만에 남자의 양피를 배우면 썰금시전 해줘서 피의 언약을 맺는 거예요. Esto es, a los 8 días de haber nacido, hace la circuncisión en el varón. Esto es un pacto de carne, un pacto de sangre. 그래서 너는 나의 백성, 하나님의 백성이 되고 나는 너의 하나님이 된다는 거예요. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. 거기는 피로 맺어진 언약이에요. Esto es un pacto hecho con sangre. 그런데 육신적으로는 아브라함의 자손들이 그렇게 했어요. Y carnalmente lo hicieron los descendientes de Abraham. 바울이 그래서 육체 할례가 중요한 게 아니라 마음의 할례를 받아야 된다고 가르쳐줬죠. Por eso Pablo nos enseñaba que no es ya relevante la circuncisión de carne, sino la circuncisión del corazón. 마음에 예수 그리스도의 피로 언약 관계가 맺어지지 않으면 아무리 내가 아브라함의 자손, 내 육신의 아브라함의 자손이라도 구원의 관계가 없다는 얘기예요. Si dentro del corazón, por medio de la sangre de Jesús, no se hace la circuncisión, aunque yo sea carnalmente descendiente de Abraham, no recibiré la salvación. 왜요? 아브라함의 할례는 육체적인 표징, 그림자였기 때문에 그래요. ¿Por qué? Porque la circuncisión de Abraham era una representación, una sombra que se practicaba por medio de la carne. 왜냐하면 유월절을 1500년 동안 유대인들이 지켰다고 구원을 받는 게 아니죠, 사실은. Porque en verdad, aunque los judíos hayan guardado durante 1500 años la celebración de la Pascua, no significa que recibirán la salvación. 그림자 비유라 그랬어요. Solo dijimos que era una comparación como una sombra. 기억하라 그랬어요. Es para recordar. 이 절기, 이 피스트를 지킬 때, 파스카를 지킬 때마다 어느 날 진짜 하나님의 아들이 와서 우리를 위해서 피 흘려주는 날이 있다는 거예요. Que mientras recuerden y guarden la fiesta de la Pascua, es un recordatorio de que algún día verdaderamente alguien vendrá y derramará su sangre
para la salvación del 그래서 mundo. 누구든지 예수 그리스도의 그 피로 죄 사함을 나 때문에 예수님이 오셔서 나의 죄를 씻어 주셨습니다. 마음으로 믿고 입으로 고백하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. Entonces, quien sea que responda y confiese de que Jesús vino a esta tierra y por mí derramó su sangre y me dio la salvación y lo confiese con su corazón, entonces tendrá, con su corazón y por su boca, entonces tendrá la gracia de ser considerado hijo de Dios. 그래서 아브라함에게 할례를 허락해 주신 거예요. Es por ese motivo que Abraham le dio o le enseñó sobre la circuncisión. 화장실 갈 때마다 너희는 나의 백성이라는 걸 기억하라는 거예요. Cada vez que se iban al baño era para que se recuerden de que ustedes son mi pueblo escogido. 제가 말씀드리잖아요. 예수님 정말 재밌으세요. Yo les he comentado que Jesús es alguien muy divertido. 왜냐면 남자를 만드신 분이세요. ¿Eh? 남자를 만들어 주셨잖아요. Porque Él ha creado al hombre, al varón. 그런데 썰컴시전을 받게 만들어 놓으셨어요. Pero ha hecho que reciba la circuncisión. 화장실 갈 때마다 안 보고 싶어도 봐야 돼요. Y aunque no quiera, cada vez que se va al baño tiene que mirar. 그럼 뭐라고 생각해요? 나는 하나님의 자녀예요. Entonces, ¿qué va a pensar? Ah, yo soy hijo de Dios. 기억하라는 얘기. Así que recuerden eso. 하루에 화장실을 몇 번 가야 돼요. ¿Cuántas veces se tiene que ir al baño en el día? 그때마다 기억하라는 얘기. Cada vez que hace eso se tiene que recordar. 그런데 지금 예수님께서 보세요. 유월절 만들면서 이 종으로, 이 돈으로 산 종들 할례를 해줘서 유월절 음식을 먹으라는 얘기예요. Que acá vean algo interesante. A ese siervo humano comprado por dinero, le haberle circuncidado le permite comer la comida de la Pascua. 예수님이 얼마 주고 저희 사주셨어요? ¿Cuánto pagó Jesús para comprarnos a nosotros? 값을 매길 수가 없어요. No podemos ni siquiera ponerle precio. 1만 달란트씩 다 페이해드렸죠. Más de 10,000 talentos para cada uno. 요새 금값이 얼마나 비싸요? ¿Cuán alto ahora es el precio del oro? 요새 금 원 온스죠? 원 온스가 4g 정도 됐구나. 한 원 온스에 요새 5,500불이 넘었어요. 온스가 Onza. 4.몇 그램 정도 될 거예요. Una onza de oro es 4.5 gramos. 얼마 정도 한다고요? 5,000불이요. 5,500불, 6,000불. 아, 이게 제가 이 금이 아니라서 만약에 이게 금이면요, 이게 한 2,000불 돼. 이 정도가 2,000불이라는 얘기예요. Este no es oro el que tengo, ¿verdad? Pero si esto fuera oro, actualmente es como $2,000. 금값이 그렇게 올랐어요. Así de caro está ahora el oro. 근데 예수님이 여러분들에게 1만 달란트를 페이해 주셨어요. Pero Jesús ha pagado por ustedes 10,000 talentos para cada uno. 1만 달란트는 얼마인 줄 아세요? ¿Ustedes saben cuánto es 10,000 talentos? 파라과이를 다 팔아도 여러분 1만 달란트를 못 만들어내요. Aunque vendan todo Paraguay, ustedes no van a poder juntar 10,000 talentos. 그렇게 예수님이 값을 치러주시고 그 다음에 뭘 받게 하세요? Así fue como pagó el precio Jesús y qué es lo que pide que se haga. 우리 마음에 예수님의 피를 항상 묵상하게 만들어요. Hace que aquí en el corazón siempre se medite sobre la sangre de Jesús. 하루에 몇 번 묵상해야 돼요? ¿Cuántas veces al día hay que meditar? 화장실 가는 것만큼 묵상하세요. Así como la cantidad de veces que se van al baño. Cada vez que vaya al baño. Horas en el baño. 자다가도 묵상하세요. 자다가도. Hasta en medio del sueño cuando se van al baño, No ¿verdad? se va a olvidar de Jesús. 왜냐하면 우리가 예수님 없이는 살아갈 수 있는 그런 사람들이 아닌 사람들이에요. Porque somos personas que no podemos vivir sin Jesús. 그러면서 48절에 너희와 함께 거류하는 타국인이 여호와의 유월절 지키고자 하거든 이라고 돼 있어요. Y ven en el versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, dice. 그 타국인이라는 것은 foreigner, 외국 사람들, 이방인 그런 뜻이 있죠. Este extranjero se refiere a personas de otras naciones.
a gentiles, ¿verdad? 하나님의 백성들만 사는 줄 알았더니 바깥에 타국인이 더 많아요. Solamente se pensaba que solo había pueblo de Dios, pero afuera hay más extranjeros. 저희들에게 맡겨주신 사람들이에요. Son las personas que nos ha encargado. 재밌는 것은 하나님의 백성보다 타국인이 훨씬 많이 살고 있어요. Aquí lo interesante es que hay más cantidad de extranjeros que el pueblo, cantidad de personas o del pueblo de Dios. 저희가 애굽에 사는데 하나님의 백성보다 여기 사는 외국인이 더 많아요. Nosotros estamos viviendo en Egipto y más que el pueblo de Dios hay más extranjeros. 그래서 여기에 사는 사람들이 유월절을 지키려면 할례를 받은 후에 지킬 수 있다는 거예요. Entonces, para que ellos puedan celebrar la Pascua, deben primero ser circuncidados. 뭐가 필요해요? 예수 그리스도의 피가 필요해요. ¿Qué necesitan? La sangre de Jesucristo. 그래서 저희가 예수 그리스도의 피를 나눠주는 사명이 저희 가운데 있는 거죠. Es por eso que en medio de nosotros está la misión de compartir la sangre de Jesús. 최소한 파라구아의 90%의 사람, 최소한이에요. 90%의 사람들이 예수님의 피가 필요해요. Mínimo por lo menos 90% de Paraguay, de la población de Paraguay, son personas necesitadas de la sangre de Jesús. 왜냐하면 복음적인 그리스도인들이 10%가 안 될 것 같아요. Porque creo que los verdaderos cristianos evangélicos del Evangelio, 10% apenas alcanzarán. 예수님의 피로 할례를 받은 사람들이 그렇게 많지 않기 때문에. Es porque no hay muchas personas que hayan recibido la circuncisión por medio de la sangre de Jesús. 이걸 갖다 그냥 지식적인 내용으로 알고 끝나면 아무 의미가 없어요. Si en ustedes termina esto como un simple conocimiento informativo, no tiene ningún significado. 이 어렵게 이거 달력 공부해서 뭐 하겠어요? ¿Qué harán ustedes con estudiar tan esforzadamente el calendario? 저희가 기억하려고 합니다. Esto es para servir de recordatorio. 세상 사람들이 쓰는 달력이 아니라 예수님이 써 가시는 달력이 있다는 거예요. Que no es el calendario que usan las personas del mundo, sino estamos viendo un calendario que usa Jesús. 예수님의 피와 예수님의 이 할례를 나눠주고 싶어 하시는 예수님의 마음이 있으십니다. Entonces Jesús tiene el corazón de querer compartir su sangre por medio de la circuncisión. 기도하죠. Vamos a orar. 하나님 참 감사합니다. Señor Dios, te damos gracias. 저희들에게 절기와 특별히 유월절에 이 귀한 은혜를 베풀어 주시면 감사합니다. Te agradecemos especialmente por darnos sobre las fiestas, especialmente sobre la Pascua. 예수님의 그 피 한 방울이 우리의 죄를 완전히 덮어 주셨습니다. Esa una gota de tu sangre, Señor Jesús, ha cubierto todo nuestro pecado. 예수님의 그 피 한 방울이 저희를 죽음에서 생명으로 옮겨 주셨습니다. Esa una gota de sangre tuya, Señor Jesús, nos ha trasladado de la muerte a la vida. 이 땅 가운데 예수 그리스도의 피가 필요한 수많은 잃어버린 하나님의 자녀들이 있습니다. En esta tierra hay muchas personas, muchos hijos tuyos que necesitan de tu sangre, Señor. 하나님을 떠나 본향을 잃어버린 그들에게 예수 그리스도의 생명을 증거하는 저희들 삶이 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Señor, danos la gracia para que nuestra vida sea para transmitir el Evangelio a aquellos que han perdido sus hogares. 좌우를 분별 못하는 수많은 영혼들이 이 땅 가운데 있습니다. En medio de esta tierra hay muchos que no distinguen ni la diestra ni a la siniestra. 주님 오실 때까지 예수 그리스도의 피를 증거하는 주님의 귀한 일꾼들로 쓰임 받게 해 주시옵소서. Y hasta el día que vuelva, Señor, permítenos ser usados como siervos preciosos en tu nombre. 지금부터 예수님 오실 때까지 예수님의 피가 우리의 마음속에서 떠나지 않게 해 주시옵소서. Y desde ahora hasta el día en que vuelva, Señor, que no nos deje, que no abandone de nuestro corazón tu sangre. 눈을 떠도 눈을 감아도 예수님의 피로 가득 차게 하여 주시옵소서. Aunque abramos los ojos o cerremos los ojos, siempre estemos llenos de la sangre de Jesús. 예수님의 이름으로 기도합니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘.